बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट अल-मुकीत के बारे में, यानी कि द नरिशर, द सस्टेनर, सबको रोज़ी देने वाला, तवानाई देने वाला। तो ये अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट यानी कि अल्लाह ताला के नाम अल-मुकीत का मीनिंग बनता है। सो इफ़ वी लुक एट द मीनिंग ऑफ अल-मुकीत, तो इसका मीनिंग है जी, ही प्रोवाइड एवरीथिंग व्हाट वी नीड। ठीक है, नॉट व्हाट वी वांट। जो हम चाहते हैं वो नहीं, बल्कि वो अल्लाह ताला हमें देता है कि जो कि हमें चाहिए। अब इंसान है, इंसान को समझ नहीं है, इंसान अपनी अक्ल के मुताबिक सोचता है कि अल्लाह ताला मुझे ये भी दे दो, मेरे लिए ये दे दो, मुझे ये दे दो। लेकिन अल्लाह ताला वो हमें प्रोवाइड करता है जो कि हमारे लिए बेहतर होता है। वट एवर वी नीड, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो वो अल्लाह ताला हमें देता है। तो अल्लाह ताला से मांगना भी यही चाहिए कि जो अल्लाह ताला मेरे हक़ में बेहतर है वो ही मुझे अता फरमा। क्योंकि हम ऐसी चीज़ें मांग रहे होते हैं कि जो कि हमें पता नहीं होती, लेकिन वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती हमारे हक़ में। ठीक है, तो यानी कि अगर वो चीज़ें हमें मिल जाएं तो हो सकता है हम अपनी दुनिया ख़राब कर बैठें या अपनी आखिरत ख़राब कर बैठें या कोई और मामला हमारे साथ पेश आ जाए। तो अल्लाह ताला हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करता है, वो चीज़ें मुहैया करता है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, नीड होती है। तो एक नीड होती है जी फ़िज़िकल नीड, एंड द अदर नीड इज़ स्पिरिचुअल नीड, यानी कि एक जिस्म की ग़ज़ा है जो कि हमारा जिस्म है, और एक हमारी रूह की ग़ज़ा है। सो अल्लाह ताला ने इन दोनों का हमें बताया है कि इसकी हमने कैसे कैसे नीड पूरी की है। और जो कि हमारी जो फ़िज़िकल नीड है वो हमारी अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में पानी रखा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए हवा रखी हुई है, सारी चीज़ें हमारी फ़िज़िकल नीड को पूरा कर रही हैं। ठीक हो गया। अब आती है बारी स्पिरिचुअल नीड के बारे में, यानी कि जो कि हमारी रूह की ग़ज़ा है, वो हमें कहाँ से मिलेगी। ठीक है, मतलब कि खाना तो सारे ही खा रहे हैं, मुस्लिम भी खा रहे हैं, नॉन मुस्लिम भी खा रहे हैं, क्रिश्चियन भी खा रहे हैं, ठीक है, ज्यूज़ भी खा रहे हैं। लेकिन अब स्पिरिचुअल नीड को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने बताया है हमें कि रूह अल्लाह ताला ने आसमान से उतारी है, यानी कि आलम अरवाह से। तो इसको जो ग़ज़ा मिलेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ से मिल सकती है, वो है अल्लाह ताला की याद से। यानी कि जब हम अल्लाह ताला को याद करेंगे, अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे, तब इस रूह को की नीड पूरी होगी, इसकी ज़रूरत पूरी होगी। जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे, ठीक है, अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करेंगे, अल्लाह ताला की बात मानेंगे, तो हमारी जो स्पिरिचुअल नीड है, यानी कि हमारी जो स्पिरिचुअल नरिशमेंट, जो हमारी ग़िज़ा की ज़रूरत है, वो हमारी रूह की ज़रूरत जो है वो उसकी पूरी होगी। तो जब स्पिरिचुअल नीड पूरी होगी उसकी, तब वो सुकून में आएगा। ठीक है, बाज़ का ऐसा होता है कि सब कुछ होता है इंसान के पास, लेकिन वो उससे अंदर से सुकून नहीं होता। तो उसकी रीज़न यही होती है कि उसकी स्पिरिचुअल नीड जो होती है वो पूरी नहीं हो रही होती, उसकी जो रूह की ग़िज़ा है वो पूरी नहीं कर रहा होता इंसान। तो डैट वाज द नेम ऑफ अल्लाह अल-मुकीत। एंड रिज़्क़ की जहाँ तक हम बात करें, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो कुछ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए लिख दिया हुआ है, जितना लिख दिया हुआ है, वो कोई भी रोक नहीं सकता या उसे लिमिट नहीं कर सकता, उसे ख़त्म नहीं कर सकता। जो इंसान के हक़ में लिखा हुआ है वो उससे मिलकर ही रहेगा। ठीक है, सो डैट वाज अल्लाह है जो कि अर्रज़ाक़ है, जो कि इंसानों की ज़रूरियात पूरी करता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो कि किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत पूरी कर दे या उसके लिए मसीहा बन जाए या उसकी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, इतनी उसमें हिम्मत है नहीं है। तो अल्लाह ताला ही है जिसके अंदर इतनी इस्तिताअत है जो कि लोगों की नीड्स को पूरा करता है। तो इसी तरह कुरान पाक में भी आता है कि कोई भी जो रूह है, कोई भी जो अल्लाह ताला ने मखलूक को तख्लीक की है, उस वक़्त तक नहीं मर सकती, यानी कि जब तक उसका जो रिस्क है उस पर पूरा जब तक उसे नहीं पहुंच जाएगा उसके ऊपर यानी उसके नसीब में जो कुछ लिखा हुआ, उसकी तकदीर में जो कुछ लिखा हुआ, जितना लिखा हुआ है, जब तक उसे वो सारा नहीं मिल जाएगा तब तक उसे मौत नहीं आएगी। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना चाहिए कि मुझसे कोई बंदा कोई चीज़ छीन लेगा मेरी या ले जाएगा। सो एंड द सेकंड थिंग इज़, अल्लाह ताला कुरान पाक में ही फरमाते हैं कि
اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق تخلیق کی ہے، جتنی مخلوقات تخلیق کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہو، یعنی کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان مخلوقات کو تخلیق کیا ہے، ہمیں بھی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ہی لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ میں ہی اسے عطا فرماؤں گا، تو بے شک ہمیں محنت کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے ہمارا۔ اینڈ دا سیکنڈ، ایک اور چیز ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے اس نام سے المقیت سے، کہ دا امپورٹنس آف صبر، پیشنس، کہ صبر کی کیا اہمیت ہے۔ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم شکر ادا کرو گے، جب صبر کرو گے تو ہم تمہیں اور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، ٹھیک ہے، کس کس چیز سے آزمائیں گے؟ خوف سے آزمائیں گے، ٹھیک ہے، جان اور مال کے نقصانات سے، اس کے علاوہ پھلوں کے نقصانات سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں سے انسان کو آزمائیں گے، لیکن ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو کہ صبر کریں گے۔ تو اس سے ہمیں صبر کرنے کی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید عطا فرمائے گا بے شک۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے وہ کہ میری امت کے لیے رزق کو کافی کر دے، یعنی کہ ان کو اتنا رزق عطا فرما دے کہ جو کہ ان کی ساری نیڈز کو پورا کرے، یعنی کہ جتنی بھی ان کی نیڈز ہیں، ضروریات ہیں، وہ ان کو پورا کرے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی امت کے لیے دعا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کی دعا قبول نہ ہوئی ہو یا نا قبول ہو۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہوا کہ رزق کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہی رزق پرووائڈ کرنے والا ہے سب کو۔ سو ان چیزوں کو لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سو دیٹ واز دا نیم آف اللہ المقیت، دا نرشر، دا پرووائڈر، دا سسٹینر، ہی پرووائڈس ایوری تھنگ واٹ ایور وی نیڈ، کیونکہ جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ سو قرآن اور حدیث میں بھی ان چیزوں کی ہم نے دیکھ لیا کہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ہی مطلب کہ تم ان محلوقات کو بنایا، اور ان کی رزق کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہی ہے، ہم انہیں رزق عطا فرمائیں گے، اینڈ ہم انہیں آزمائیں گے بھی مال و جان کے نقصانات سے، پھلوں کے نقصانات سے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم نے دیکھی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے رزق کو کافی فرما دیں، کہ اتنا رزق انہیں عطا فرمائے گا جس سے ان کی تمام ضروریات اور تمام جتنی بھی ان کی حاجتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ سو جزاک اللہ خیر، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا جی۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔